देखिए बच्चे खेल रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज मैं असेंबली के पहले का वीडियो बना रही हूँ। देख रहे हैं बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है। अब असेंबली स्टार्ट होने वाली है। अशोक सर माइक ले लिए हैं। हाँ सब व्यवस्थित ना है, चलेंगे। हाँ देखिए गर्ल्स धूप ले रही है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। चलिए चलते हैं नीचे। अभी असेंबली स्टार्ट होने को है, स्टार्ट हो जाएगी तभी दिखाएंगे। सब अपना अपना पर्सनल जीवन लाइफ का ब्लॉगिंग करते हैं। मैं अपना स्कूल का ब्लॉगिंग कर रही हूँ। देखिए बच्चे अभी आ रहे हैं। असेंबली अभी स्टार्ट होने वाली है। ये आ गई मेरी विधि। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्चों की लाइन लग भी गई है। चलिए लाइन लगवाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए अभी कुछ बच्चे क्लास में हैं। ये देखिए धीरे धीरे आएंगे बाहर क्योंकि अभी तुरंत जस्ट स्टार्ट हुआ है। देखिए गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी बच्चे देखिए अभी बेल लगी, अभी सब आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। देख रहे हैं कितना अच्छा दृश्य है। इससे अच्छा दृश्य कहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। बच्चों की दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। खुश रहो बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सिस्टर। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना। गुड मॉर्निंग बेटा। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब लाइन बनाते हैं क्योंकि अब जो है लाइन बनेगी उसके बाद ही असेंबली होगी। गुड मॉर्निंग। देखिए एक्सरसाइज शुरू हो गई है। देखिए बच्चों देखिए कितना अच्छा एक्सरसाइज है। और इधर आ जाओ सामने देख के उछलो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इधर आ जाओ। ये गंगा सर हैं। मॉर्निंग मैम। वरिष्ठ अध्यापक जो हिंदी पढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। और इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये बेटा अपनी लाइन में लग जाओ। चलो सब लोग लाइन में लगो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये नीम का पेड़ है। इसकी छाया में हम लोग गर्मी में एडजस्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नीम का सहारा लेते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज धूप अच्छी है। ठंडी का मौसम में धूप अच्छा लग रहा है। अभी देखिए बच्चे आ भी रहे हैं।
प्राणायाम होगा। ये बच्चे अभी आ रहे हैं, बस आई है इन लोगों की अभी और बस आनी बाकी है। अब एल्बो की एक्सरसाइज हो रही है। हाँ वेरी गुड, देखिए एल्बो की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। वेरी गुड, ये देखिए
सही जब हाथ गर्म होता है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद क्रीम लगाइएगा, हाथों को चेहरे पे मलिएगा। ध्यान से देखिए, हाथ को धोने के बाद चेहरे पे कहे है, बात कर रहे हो। Computer lab in my school. There is a big playground in my school. There are about 28 teachers in my school. All of them teach us with love and care. I love my school. It's the magic